welida hajja safi salminama Alpha Bari Umu Bari Binta Congo Vote yoni Vote Kagame Zambie yoni yandi vote Kagame Vote yoni Vote Kagame Zambie yoni yandi vote Kagame musidɓe tedduɓe ndaroɓe Manda TV Sénégal on calminama on jooɓama moni kala inde moneto no kalto mbaɗo woni to mbaɗo woni oɗon jendi oɗo saago honno fewɗi e nder Sénégal ko élection locale 2021 eɗen ɗo e nder commune mo Sinthiane Koundare eɗen ndewandi golle ɗen no hannirta ni candidat ji kala hay goto en paltaki kono actuellement ni eɗen ɗo e nder Coumba Diouma eɗen gonti o mo ganduɗa hoore makko El Hadj Galle Bari hoore commune mo Sinthiane Koundare taw ko kanko woni candidat coalition Benno Bokk Yakar kala en jahata ndaren ambiance holno woniri e oɗo meeting ɗo e nder Coumba Diouma le 13 janvier 2022 moɓe inde mum e yettode muɗum mi weltike on jarama mais avant ɗum ɗo mi haala en tant que Jarga Sare min Jarga Sare o e inde almami o e inde mawɓe Sare ɓe e inde le député maire de Vélingara menen jibina ɗo mi wi on bisimilla e inde min Jarga o e inde almami o e inde mawɓe Sare ɓe e inde député maire de Vélingara mi wi on bisimilla Coumba Diouma ɗo ha tuma hawtuɗo bisimilla moɗon on ari e jaam yo on hawtu e jaam kala ko yiɗon on heɓani ɗo ko doole ɗen woni ala sina ɗum min o kayno fof comme no Bakary Diaw wini miɗen yiɗino hewɓe haala ɓe yaafo noon par ce que miɗen yiɗino Sare Diawɓe haala si jalluntan haala Coumba Diouma Koli haala Coumba Diouma haala sukaɓe fof haala kono noon argol ɗo woodi waɓɓe accident wadde accident ɗum ko ma maire ya toon to maire ya hay maleya kadi andi haray niɓɓi te janggo Diawwadu Bari no araka men ɗum ko teddugal mo on fof on kañum kadi ko fi probléme mum ko ma réglé hande donc اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. C'est toujours Bari dans toute la commune de Sinthiane Koundara, c'est toujours Bari dans le département Bari et Ouri Diallo. Merci. Wonno e jaman enen anuno Allah itti ɗum Allah watti ko hono mum mi weltike ko anennomen ko hakkude ma e Wuri Baylo ɗum arino jaman o weldani aro jaman o welda ɗon no aninnomen e Allah ɗo weldi ha joni ko anni men joni kono mi waɗita ha heɓon ɗimmo ka tawta on
Jawad Bari ari ha kata ton ha mede welti non kadi samedi goto do ko fop samedi goto fo inde mum e yettere mum monsieur le maire mi bismillah ka sare do comme no jarga wi ni e mi salmini kala ko ari do goto fo inde mum e yettere mum ñaagi Allah on ari e jamu Allah natto e do jam moƴƴere ko faalaten ni ko dum ko hebi ke wona heboto inchallah parce que sa ndaari do tukalum ala do ko responsabilité am foti do donc vraiment hay sa yido dum bernama way vraiment holade vraiment ene yawti déjà le 23 janvier mon dene weyo e rota vraiment monsieur Bari galle Bari yawti d'office donc mi sikki yimɓe weltaki ko wiya galle Bari yawti à 100%. Donc mi sikki yimɓe il faut le rawno welti voilà donc fo sabu ɗum moɓidiren ɗo hande donc goto fof hande ɗo en arari ɗo wigol ko vraiment ko goɗɗi goɗɗi mais quand même ko fi politique addi en ɗo voilà ko addi en ɗo ko ɗum fo andu ko ɗum addi en ɗo alors wona allo micro tawi to jawode en para voilà donc mi ko fo moɓidiren ɗo hande ko moɓidiren ɗo hande ko sabu monsieur le maire galle Bari donc goto fof no andu ko ɗum moɓidiren ɗo te kadi le 23 janvier tawa 17h tawa en parino ko watten ko voilà meɗe welti d' abord Coumba Diouma ɗo par ce que vraiment e dow Allah dow ballal Allah e ballal vraiment monsieur le maire mais ndiyam heɓike ɗo courant heɓike donc vraiment mbeɗe welti ɗum moƴƴa te CM kadi heɓike ɗo donc ɗum ko weltare molantede eɓe waɗa hen effort sengo éducation et vraiment calɗe ɗe fof ɓe waɗa hen effort voilà donc mais quand même mi wiya vraiment la jeunesse aussi ɓe landi wasata ɓe landoto doléance donc doléance ko woni koɓe faala ɓeytanede sa nani ɓeytanede cela allo sa nani ɓe allo sanani ɓeytalede cela ne veut pas dire que a heɓani ko falɗa walla ala heɓde ko wonɗa falede mais kam neɗɗo jaam yonata ko bonata yonata alors hande ko jeunesse on wi vraiment eɓe hiiɗi ɓeyde wallitede sengo d' abord sengo terrain ballon o mbeɗe hiiɗi e jeunesse on wi ɗum jeunesse on ko onen landu walla wona onen landu jeunesse on onon haali fi terrain o walla onon haali fi terrain voilà donc jeunesse on terrain on wona terrain Coumba Diouma tum ko terrain zone Coumba Diouma par ce que ceyɗen ɗo fof no rendi ɗo ko ɗo ɓe jowata tournoi donc monsieur le maire an hen donc mbeɗe hiiɗi hen ballal par ce que woɗi terrain ji hewɗi ko anda haut-tension rewi ton mais minen guila haut-tension rewi ɗo ha joni min anda vraiment honno ɓe wallirte donc mbeɗe ñaagui hen ballal e yawtay wona si e yawtay déjà voilà ɗum wona si e yawti so yawti voilà deuxièmement aussi mais sohli vraiment foyer de la jeunesse donc foyer de la jeunesse donc Coumba Diouma ɗo vraiment zone on fof inde zone on fof wona Coumba Diouma ɗum ko inde zone on fof vraiment zone on wi monsieur le maire a yawti à Paris sa yawti mo hiiɗi waɗa hakkillema ko programme foyer de la jeunesse donc ɗum wawe waɗede vraiment minen sohli ɗum kadi voilà donc alors nana micro on wiyata ɗum alors donc la jeunesse toujours la jeunesse allo toujours la jeunesse on kadi wi kamɓe groupement ji ɗi ɓe wi vraiment ɓe yiiɗi c'est yawti ha Paris ɓe hiiɗi hen watta hili kadi wallon men case de santé o vraiment woda ko walliti ɗen iɗo wallitade mais meɗen sohli ha joni wallitede hen quoi case santé o vraiment par ce que ça yi neɗɗo no waɗa kala ko waɗi fo a sellu d' abord donc il faut heɓa au moins wawɓe wadde assister à temps réel walla wattu alors voilà merci beaucoup voilà il faut ko mais sohli kadi vraiment songo case santé o donc vraiment jeunesse on wi ko ɗum faala par ce que ko hande wona mbar camarade ari ɗo ko inde président zone on dari ɗo donc il faut mi haala ande inde zone on donc inde zone on ko zone woni ko nelimi surtout case santé on aussi ɗi doléance ɗo tati vraiment meɗen sohli ɗum no ɓeytanede hen wallitede mais mi jaari on kadi ko waɗa ko minen sohli kadi ɗum ɗo ɓeyde quoi min jaari on moƴƴa mbeɗa wi on bismillah onon foof goto fof inde mo yettoɗo mum donc vraiment la presse aussi merci beaucoup e min salmini on fof min salmini vraiment entourage monsieur le maire galle Bari donc woton waɗi ɗiɗi o yawti wiye Bari 100% le 17 alors le 17 février le 17 janvier le 23 janvier pardon le 23 janvier fate famude haray ɗum e ɗo kay mon ko 100% yawti déjà voilà donc vraiment merci beaucoup on jarama Sar Diawɓe ko galle Bari Sar Diawɓe ko galle Bari aleykum on Coumba Diouma Sinkiankoli Sare Diawɓe mi jaari o kaddi jarugol mi heeɓi kadi weltare mawde
e nder Coumba Diouma e Coumba Diouma e ñaago Allah oy Camara wonnoɗo ɗo mo annduɗa ñande araymi ko galle makko o noddimi e nder galle on nde ñande mi ñaago Allah yo Allah yurme mo yaafo sabu non nde ñande ko kanko addi Bala Camara en ha menen fof mi jorodi mi julde e makko ko futuro Coumba Diouma mi jaarimo no mi jaari julɓe noon ko arno ɗon juuli kon fof mi jaari miñira e makko ɓen e ɓiɓɓe makko ɓen yo ɓe andu tan politique wona musidal siko musidal mi lamata ko kantora kono wona musidal mi jaarima hajja an haaloɗo ɗum ɗo fof ko ɓoy Camara woni sabbo Bala Camara haaliga o wi hoore kono mawɗo nangama mi wiyaɓe tan Coumba Diouma mi meeɗa yoɓɓude bonde komo waɗilan ko boni mi yoɓamo ko moƴƴi sowona Coumba Diouma yo andu gila ñande mi fuɗɗi biro wonɗo ɗo on min komi yanowo ɗo tan kono noon mi yejjitali Coumba Diouma min mi jaari gade mo annduɗa wonɗo saabu ha o debbo mo Sade Diawɓe haali ɗo mi jaari Ɓoyba Konté sabuna o ari toon Sare Diawɓe e Burkunda o wi kala wonɗo musidɗo makko kala wonɗo giɗo makko kala mo o yaadayno yo wondu e galle Bari ɗum noon mi jaari Ɓoyba Konté ande tan ko andinirami e Ɓoyba Konté ko ɗo o jibina kono hewɓe hari anda ɗum no men andiniri on tuma kanko de o resali min noon mi resino sabuna komi arata ɗo mi resi ko arami ɗo kadi mi heeɓi rewɓe tato mi resi min kay ko arami ɗo no anda komi arata ɗo komi mawɗo ɗum noon mi jaara Coumba Diouma kaddi jaarugol mi jaara Sénési Coumba Diouma kaddi jaarugol mi jaara groupement ji Coumba Diouma kaddi jaarugol mi jaara mawɓe Coumba Diouma mi jaari Sinthiankoli sabuna yo ɓe andu neɗɗo ko welatama wo debbo ma ko weltama wo ko nelɗamo wo o waɗa ko nelɗamo wo o waɗa oɗo wiya a tampiniɗan seeɗa mo nelta wo waɗa on gade a wawata mo yejjude ɗum mi jaari Sinthiankoli Coumba Diouma mi wawali yejjude Coumba Diouma fi ko liɓanomi ɗo kon fof sabuna kola ko laamu ngol landimi min yo waɗe Coumba Diouma fi honnu mi wondi e addusen am maire on ko menen wondi e ɓe conseil municipal mo Coumba mo Sinthiankundara sabuna hande ko waɗa e nder Coumba Diouma kon min ñaago Allah yo Allah waɗu men ɓeydoɓe sabuna kamɓe ɓe wi ɓe ñaagui sukaɓe wi no ñaagui foyer sukaɓe wi no ñaagui pour hôpital on sukaɓe wi yo walle ha joni inchallah ma si en yawtay si Allah jawi kono ma en walluɓe inchallah yo yimɓe ɓe andu tan mi ñaagui population mo anduɗa wonaɓe wiiɓe gerdeteɓe wiyaɓe no jippire ɓen mi ñaagoɓe tan menen fo goto fo yo teddin goɗɗo e konnguli ɗin sabuna menen fof ko ɗo men jeeya menen fof ko ɗo men jibini menen fof ko ɗo men resa goto fof kala ko haalata yo haalu ko moƴƴi sabuna yoɓe andu galle Bari yawta e ɗo ngol lawol ɗo ɗum fototako sabuna ila wonde waɗoɓe ɓen ko waɗoɓe wondumi mi wonda e ɓe waɗata ɓen no woodi noon carte ɗe watta lanɗo no woodi carte waɗoje lanɗo carte waɗoje lanɗo ɗe wondumi mi jara noon Coumba Diouma e Sare Diawɓe e Sinthiankoli mi wiyaɓe bureau wotew no halfiniɓe bureau ji ɗin ɗiɗi no halfini sukaɓe wonuɓe ɗo ɓen sabu ɓe andu Mamman Diang Camara no ga Mamman Diang Camara no ga Barou Camara no ga
fasori Sise no ga ɓe annduɗa ɓiɓɓe am ɓen no ga Bade Mbaye mi wiya ɓe kala neɗɗo yoɓe teddin ɗum kala neɗɗo yoɓe yaadu e mum si a yii min hawji min wiyali yimɓe ɓe fof yo haal motoji ɗi si ƴettaka yimɓe ɓe weltotako kono motoji ɗi si ƴettama caɗele ɗen ɓeydo mi wi jooma motoji ɗin kala waɗɗiɗo moto yo waɗu duusuma yahaka pongodirede nde ko yeeso woni ñande nogas e 3 janvier ko to woni porodiral ngal ñaa jogingol motoji ɗi motoji ɗi mi ñaagui yooma motoji ɗi yo waɗu jang sabuna kala gañiɗo ɗo ma ɗum kala mayɗo ɗo wiyete a galle Bari de groupement makko on ceerno ɓe nangi ha ɓe gañike ceerno hay goto nangata toon mi wiya on onon sécurité on mi jaari on yimɓe ɓe annduɗa mawɓe Coumba Diouma mawɓe Sinthiane Coly mawɓe Sinthiane Lunta mi jaari on onon fof mi ñaagui on onon e ɓeygureji moɗi e sukaɓe moɓe mi ñaagui on ñande nogas e 3 janvier yo taw keesuje ɗen no heewi tap e inde APR wotugol ngol juuminagal koy Coumba Diouma fota juumude joni ko APR ɓe wotuno APR arti e sikki on ɗum ɓe no foti wodde ɓen kay fotaka tindinede woteɗen nde Coumba Diouma fotaka tindinede Coumba Diouma fotaka tindinede Timbindala fotaka tindinede Kourou Bambe fotaka tindinede Gulumbu fotano tindinede sabuna ɓeɗo fof ko kamɓe libbunoɗo e ɗi biroji kono haɗani yawtumi de mi wiya on noon voteji ɗin ko laabi ɗiɗi vote maire on e vote conseil départemental makki notidiri wuuri Baylo e Jawad wi yo men nangamɓe kamɓe fof noon président on wi ko noon président on gade waɗi ɗum ɗo joni noon mi ñaagui on kala wotanɗo maire on yo wotan conseil départemental Jawadu noon aray ɗo janggo Sinthiane Koundar 3 heures men waɗi eero kala joguiɗo moto e moyen yo yaa tawe ha o haalana yimɓe ɓen wonno woni honno e wiya noon en calmini député mo annduɗa no jibina ha Coumba Diouma sabuna yen andu tan fanne hunde nga ko ñaame yonata neɗɗo koko o farorade yen andi Sénégal ɗo fof député ji ɗi fof si yalti si wuuri yalti tan a weltoto de hay sa yiɗamo a weltoto mi jaarimo noon e haɓanede département o Coumba Diouma si étike wiyama courant ari ɗo kono lampadereji ɗi si ɓe waɗi no ɓe foti wadde ni mi adday ɗi ɗo sabuna fi honno lampadereji ɗi min heɓay 3 lampadere solution mo yawti est ce que min wawata ɓeydede Coumba Diouma yiite ɗum noon min wiya on gade président makki wi ala village mo huɓata on village ala village mo huɓata o ko mo yimɓe ɗiɗo kono village yimɓe 100 ko woni wo ɗon huɓɓay Sare Diawɓe wotaɓe hawju Burkunda wotaɓe hawju inchallahu artike maɓɓe no yeeso maɓɓe sabuna miijanoka ɓen no heɓa école ji kono hande a heyi toon a tawa classe ji école ni école ji ɗi fof ko min waɗɗi créé Sare Diawɓe Burkunda a torni ɓe sakkitode Sare Diawɓe ɓoy bano andi ko kanko neli oɗo ɓiɗɗo amen ni Sadio kanko nellidinimo e yimɓe Sare Diawɓe ɓen yomi signam e dossier o ko toon mi signe toon ɓe nellirimo gade kanko e Sare Diawɓe mi ari mi signe dossier on toon maha hay hunde wattake e commune wona wata rewade ko dammugal ɗum noon yimɓe ɓen tournoɓe no wiya na mairie waɗata kala ko waɗa e commune ko mairie watta hande ɗon enon Coumba Diouma mi ñaago on enen fof jinggen enen fof haɓaɗe ha ma taw heɓon poste santé na case santé poste santé samna yon andu tan si oɗon Coumba Diouma on wallilan ma on heeɓu Mbalakunda heeɓi
Malukunda heɓi, Manda heɓi, Pika Dutu heɓi, Kurubambe heɓi, on ɓe heddi. Mi sikki ko heddi ko o zone mum ɗo. Ɗum noon ete mawɓe moɓen sino juula yo ñaago Allah, yo Allah tabintin kala ko miija yo Allah addu ɗum ɗo. Gade en andi Coumba Diouma hande on yi juulirde Coumba Diouma nde no fokkitiri ye ñaago Allah yo Allah gaynu ɗum e gite men enen fof. Ɗum noon mi jaari Coumba Diouma pap, mi jaari ɓe wuro nde fof, mi jaari délégation ɓe ardum ɓe pap. Mi wataɓe kontude sa konti tan ma falju, kono noon responsable ɓe fof mi salminiɓe e ɓe ɗowtuɓe responsable ɓe. Ɗum noon mi jaari on, mi jaari ɓe nguure nde annduɗa ɓooyi Camara salmini ɓe nguure makko nde, sabu na neɗɗo so hollima giggol ha o Allah jeyimo an kadi hollu ɓe nguure makko nde giggol. Wona men musidɗe kono ko men ƴiiƴan gotan, sabu na ko men enɗan gotan. Honɗum woni enɗan ko si hunde waɗila no musama ko ɗum woni musida, na ƴiiƴan, na hawtugol yettore, na okkugol debbo, wona ɗum woni musida. Ko si hunde waɗila no musama ko ɗum woni musida. Ɗum noon mi jaari ɓe nguure makko nde miñira makko ɓe fof. E mi jaari gade ɓe annduɗa ɓe nguure Buuru Jaka en, sabu no kamɓe fof komi wonno ɗo komi suka kono noon ila ndaara. Juma no ga, Aminata no ga, mo annduɗa no ɓuri rewɓe amɓe fof kanko ɓuri ka hande imo ga, no anda ɗum nenirawo fa sori en on kanko ɓuri ɗo fof mairie kanko ɓuri ka ɗum noon mi salmini onon fof e ɓiɓɓe ngure mon. Ɗum ɗon mi jaari on Coumba Diouma kaddi jargol. Mi jaari gade ɓe annduɗa jeliɓe laamu ngu, jeliɓe laamu ngu ko ɓeeɗo. Mi jaari Amadja e équipe makko mi jaarimo. Mi jaari jeliɓe gade hiiruɓe ɗo ɓe yo wotaɓe looɓu, wotaɓe poɗodir goto fof heɓa artike mum, artike na sakkagol, artike arana e hoore mum kala ko wonɗa. Ɗum noon mi jaari mawɓe ɓen fof gade Allah jaay mi yiyanimo ɗo, Allah jaay ko sellan kaddi selliyagal kanko e Oumar Dia, kanko fuɗɗodumi politique ga feno ko wonum PDS menen atti nangodirde fof ɗo. Wiye Abdoulaye Ndiaye mi salminimo, kanko hay so loowino bantara o fonno habbade ha mi ara ɗo. Ɗum noon mi jaari population on fof, mi jaari addusen am maire mo Coumba Diouma o, mi jaari Bakar Dia o, sabuna yo acca école on ara ɗo enen e makko liggodege nder commune mo Sinthiou. Mi jaari ɗon ɓiɗɗo an nodduɗo Dakar on Aliou Cissé, ko niide heƴowo ko mawɗo iwi wonirta niide, kono duñowo mawɗo wonta ga, duñowo mawɗo wonta ga de. Kamɓe sukaɓe jokkodiraɓe ko kamɓe de wonoyta ga janggo. Ɗum noon mi ñaagui Allah waɗowo, yo Allah waɗu en waɗoɓe kala ɓe annduɗa janggo yigol ɗum e maire on e yimɓe ɓen ɗum no satti wota Allah waɗu on tigui ga. Kala mo joɗota ko e bantaji moɗi halda e mum wota Allah waɗu mo ga de. Kala woɗɗo waɗɗo karawatiji wona laamo on wota Allah waɗu mo ga. Dal yo Allah waɗu on kala mo annduɗa yo wawa hawrude. Ɗum noon mi jaari on ono pap Coumba Diouma. Mi weltike e ɓe ngure nden, mi ñaagike on yafuye e konngol ngol juuti. Ɗum noon wassalamu, on jarama. Merci.
dow walla less Musa Bari si yakuna, welina, baja safi samina.